Tha lông lên bố bao gra lông lên bố bao gra lông lên tiprasa lông lên tiprasa lông lên bố bao gra lông lên bố bao gra 2021 17 তারিখ আগস্ট মাস গন্ডাছড়া 44 নং রাইমা বিলে উদ্যোগ বাই তিনি লক্ষ্মীপুর এডিসি বিলিস উত্তর গাছবাগান তিনি ববাগ্রানি আইডিওলজি বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে কর্মসূচি হামজাগৈ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি তিনি জয়নিং अंफैखा के बंगनो आं गंडाछरानि 44 गंडा तैसा 44 नং रायमाबिलि सेक्रेटारि पक्षंगै बा व्यक्तिगत पक्षंगै आं बंगनो हामबाय जानांगौ आरो जारा अत्र एलाकानि जारा बीजेपी खायनाय आईपीएफटी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय बंगनोबो दाक्तै त्रिपुरा मुथागो फायै जयनिं खायनायनि बागै एवं थांसाखियै सामं तांनानै बागै आं बुंनो हामबाय बा हामबाय जानांगौ बा निजेनि जे ब्लक कमिटी पक्ष हইতে आं बुंनो धन्यबाद जानांगौ आसक सागैनो आं दिनैनि जयनिं प्रग्रामनि साबायखर धन्यवाद सोशल मीडिया एचिया लक्ष्मीपुर एडिसी विलेज अंतर्गत उत्तर गाछबागान आमार गंडाछरा त्रिपुरा मुथा ब्लक कमिटिर तप्पेतुन एवं এই গাছবাগান उत्तर गाछबागान आदामा तप्पेतुन जे सम्मिलित भावे जे मिटिंग होइए से मिटिंग आलादा जयनिंग प्रोग्राम एचे এই मिटिंग परिवार 51 भोटार तारा त्रिपुरा मुथा दल যোগ দিলাক তুমি আজাগরণ আর যিকোনো এখনো পর্যন্ত বিজেপি আইপিএফটির স্বপ্নর আজায় বই আগন যে বিজেপি আইপিএফটি আবারও 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষমতা এবং সেই আজায় যারা বই আগ মই তারা শুধু অনুরোধ করিমে যে এজ বা বেলক এজ মাবন লক আমি ব্যাগ কোনে এক লগে এই ত্রিপুরা মুদার দলের হামগরি এবং আমার যে ভবিষ্যৎ এই এডিসি যে অধিক ক্ষমতা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ইনারল্যান্ড পারমিট আমার যে দোকানের ডিমান্ড আগে 19 দফা যা দিতে সে যাদর স্বার্থ যাতে আমি আদায় করি পারি সে লক্ষ্যে আমি ব্যাগ নিয়ে একতাবদ্ধ নিয়ে আন্দোলন করি এবং আন্দোলন যাতে আমার সফল হয় এই হতাকারণে হইনে মুই বিদায় নিলাম।